рӯзатон бахайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозним хубем ва имрӯз рӯзи зодурӯзи хоҳарма табрик мекунам. 100 сола шавад, баъд аз он пир шавад. хайма табрик кардагимо бод як бори дига хайами дар видео табрик мекунам ва видеои мара камам боша тамошо мекуна. баъд шавҳар равон карда будам. ирӯз якта хоҳарҷонмон ки тӯли чандин солҳо аст бефарзанд аст, дар ҳаққаш дуо гӯ бошед дӯстони азиз. ҳавай чӣ хеле ки дина дар эфир агар будунед, якта торти 4 килоя гуфт буку барои чӯахирашед. якта торти 4 килоя буку гуфт барои садиқи маҳваша. ҳамура инем хеле чӣ надоштем. падетова торта надоштем, падошка меган, ира чӣ меганам, хеле надоштем. баъд хай шаварма рӯӣ кардам. даи гирду навоимон намеша дӯстони азиз, ё фақат да 100 барг меша. рӯӣ кардам. баъд ябораги гуфтам дитай ишам биги ай калонтарак оша, яке ягон кас калонтарак кругли закаскади хеле мекунем. баъд дитай вай гирифтай, дитай гирифтай, я томайда гирифтай. баъд дитай дига не хеле слив. ма ира сливки гуфтам, гуфтан ин сливки нест, ай крема гуфтан. бод я духтара гуфт ки бемаза, маза надоро, некин беҳтарина бамаза, бамаза астае ки я бор нимша тайёр кардам. хушрӯ гулоро қапидинаи дуюмбора полни тайёр кардам. мумкин зури миксерим нарасид, барое ки ира бояд аз скорости сахт бизани. баъд зури миксерим нарасид, барои амо чӣ шид, камтарак мулоим шид. ира агар сахт бизани беҳтарина кам миксери ма чӣ хеле хутун медонед, майдакоа наву калоно боша, мумкин чӣ хеле креми хушрӯ мешавад. дитай инами крем гирифтай. баъд боята шоколад гирифтай. доштем шоколад нагирифта будам, бо гирифтай. иҷо маҳваш чӣ хеле гуфтам сулфаша дига, озои сулфаша. ба яктай дига ним хеле гулако гирифтай. ира намедонам 15 сумай 20 сумай гирифтай. ира намедонам уна ординанги ҳар алфавите ки пурсидеса будед, буро 60 сомон гирифтай. баъд инаи ё ҳамаш 10 сумия, инами қак 10 сомон ай дӯстони азиз. барои амо вақте ки мегем ки торти хеле гоҳ кас мега қимати бад, неки минем ё ҳамаш қиматан. ина 10 та ванилин гирифтай, 10 та разрихли тел гирифтай. ма дига хеле разрихли тел истифода мебурдам. ҳам хеле гуфтам хеле чиёш салафани айко клёнкай охи, ин хеле коғаз нестай. ҳам хеле гуфта будам ин хеле гирифтай. бо о чӣ таъриф када боша ира, ма ам я боро хеле гирифтеса будам. гуфт ай вай да изура гуфтак, неким вай ба мара маҳқулай. инами 25 сомон ай, нема хеле тоқай. ина ёш 28 сомония. инаи падошко, ини калонош 15, инаиш мумкин 20 сомон боша, бо хеле камтарак дига. ина ёш 20 сумиян, ина ёш 10 сумиян майдако, унава ё 15 сумиян. ё ҳамаш план. Короче, ё ҳамаш план. амо пуле ки заказ мекунед торт, як торт мекунем, маҳсулоташо мехарем. агар амо фоидааш бимона, инам хеле ягон чи барои нами далши мегирем. бо дута насадка харидай, ҳам хеле иси бо ҳам барои торто чизе дар кора, ҳаморо бо бисёртарак мегира меёра. инам хеле хай дӯстони азиз, насиб боша ози ҳамон торта тайёр мекунем. кати шаварм тайёр мекунем як ҷоя. чақ кардам як-ду саволоро метем то охир бо мо бошед. саволое ки мо ҳозир гуфтагӣ нестимша ҳам хеле мекунем, неким бо шумо ҳам хеле савол ҷавоб мекунем ку шумо ҳам хеле чизо маҳқулай барои мо ма савол метем дар бораи худам ку чиёро ма нағз мебинам ку медониста боша ё ки не. нем хеле ма чандин боро гуфтагим, неким дар ёдаш мондагӣ боша ё ки не. то охири влог бо мо бошед дӯстони азиз. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам торт тайёр мекунам, ма корҷошо тайёр кардагим. анами бисёр ма торти чӣ мекунам, медовик мекунам. бо барои ки 4 кило гуфтаги ами барои кӯдако ами креми камтараш созай, ҳама ҷошона крем намекунанд. анам хеле медовик кардагимшона. инами сметанара савол додам бисёр ки креми ҳами медовика чӣ хеле тайёр мекунед апаҷон, чӣ хеле тайёр мекунед. я 4-5 та чӣ шид комментария шид. ира инами сметанара мехарӣ, миёри ба сахрани пудра, иқа лад мезани. сметана ғавса вақте ки лад зади, ним хеле тунук мешавад.
барои ами медоид ам халтина тарш дар корай ки питация кна тестара ҳам қандоб намекуне чӣ хеле ки медоне и мулоимак мекуна ба инам хеле хай тайёр кардам кремша иҷа боша на у кожош тайёр кардагим мози слой ба слой шакида бо шумо ҳам суҳбат шидан мегирем. дӯстони азиз ина торт тайёр кардам. инам хеле хай пага бурдан дар кор фариз маҳваш суфа кадест агар маҳвашам кина бурдем худум бурдадам алимаш метам. инам хеле хай болош ягон гул пул надохтем чӣ хеле ки гуфтум гудако да садик таношона пур кардан ай чӣ тоза мекунад амушта гуфтум ай вайда ам хеле беглаки хушрак агар гудако да бутам гу неметя му дафъ бурдем амаш хурдем ку мо хумон я бор бурда будем чай питиешта чӣ хеле ки нишон дода будем торт бурда будем чай ҳам хеле мебарам аму касе ам бубарам маҳваш мега о чай рӯз ден рождени буда торт хурдем мегам хеле ку ҳам хеле хай чӣ хеле ки гуфтум хай каданашда видео мекунем инҷа камтара кор буромад дига видео накардем тез хай тайёр кардамша маку чӣ хеле ки гуфтум я савол яду савол да ами рафиқ мардак я бутем ку саволи чӣ бо хай на например савол ма кадом авқотро дӯстони азиз пеш аз савол додан ин нигоҳ кунед хурмои тоҷикистон мегази шоколадни дурумш овак шудги ухали нахӯ майла ва я ма худам ҷуд кашт чӣ хайни саволи ма чӣ саволи ма кадом авқоти нағз мебинем ту алло бо авқоте ки ма кунум нағз мебинӣ не ай ҳамашта ай ҳамашта намедонем ош хай чанд қавақ шид фақат ош накарда ина ош гуфтем бия имрӯз ош кунем дер мешам дер не як кас рафти сабзи варданиш дар кор фарка дой мекунем хай фари биро меша инам хеле хай якум савол гузашт ма кадом гула нағз мебинем урӯз ба нагуфти кадом авқот ту нағз мебинӣ не охи ма кадом гула нағз мебинем надонисти охи нашид ош нашид не ош нашид надонист хай хомшуд бо не бё то ёфтан охи савол то не охи хай ба ма яке хотирум бурой баъд дафъи дига бо ҳам видеоро абрад савол додӣ ба ҷавоб медиҳӣ ам ху гуфти худат ки ам чӣ авқот мекунӣ нағз мебинем ёфтам ди биё саволи дуюм бугӯ ма кадом гула нағз мебинем у рӯз гуфта будум туку у рӯз дара гуфта будум туку у рӯзак дара видео снимат накарди дурабуду мебинӣ не ҳамун ту нишон дода будум туку дара рафтод ба куҷошам бугум бугӯ охи да хотирам да балниса будем ку да балниса будем барои захс чӣ спорт будем анализ я ҳафта нишда вуҷуд гулам набуд балнисада да метпунг буд ку да метро метпунг метпунг хай наёфтина дидӣ гуфтум яке ма да гул падарка каднишди инам хеле гул бихаргуфтем барои вай да хотирум намонда охи ҳар бихаргуфтем чӣ намебинам гул падарка кадани нестум охи барои вай да хотирум намонда инак ма медонам чӣ гула нағз мебинем ма чӣ хеле гула орхидея нағз мебинем ма дидӣ медонам якум рафта будим гуфта будим да ядум аст орхидея ма нағз нағз мебинем чӣ мара маҷбур кардеси орхидея нағз мебинем не барои ки гуфта будӣ да ядум аст чӣ гуфта будум ма орхидея нағз мебинем гуфтам прямо ам хеле гуфтам я орхидея люблю ну-ка калис не калис болиз накунем калма
خیلی کراچی نمیخواد نیافتی خیلی بیافتی من بخریده بیم اگه نیاوم اگه فکر کنم نیاوم نمیاوی نه خیلی ماله نیاوی خیلی نمیخواد شما بگید کو کدام ای با ما های نه میگم دوستان عزیز بنویسید در کامنتاری سیم سوالات الله باید جواب میدم کوش نتونستی کو هم گل вообще-то گل برای دختران نیست گل برای که گل به دخترها نزیبد که آنها خود گلند گل به پسرها زیبد که آنها عاشق گلند فهمید من عاشق گلم لیلی رو نازنم اگه دروی ای چی دیگه است همین ما придумал نکردم آخه همین هم آدم دونا придумал که اگه گل به دخترها نمیزیبد که وقتشون گلند خیلی زمان کدوم میزیم هم زنه کم اول когда-то دختر بود خیلی آینده نمیزیم دارم میزیم حال 21 عصر بازی میزیم خیلی کدوم سویت نازم میبینه کدام سویتا؟ رنگ سویت روی مرا ویا البته اگه سوالی آسان‌تر بیتی خوی چی نیست سوال کجاش قینه دیوان سوالی خدمتی کجاش قینه خیلی بگو خیلی بام دورین دل تو بگردم که تو چخلی سویت در ناز میبینی خیلی کرتامون ده یادت بیار تو چخلی یا فیالت بی یا کرت داری کی می فیالتی دارم ارنج بی کی ارنجی دارم روز بی کی روزی دارم تو چخلی داری تو همش کاریچ نیوه وابشه کرت داریم چورنی تیومنی کاریچ نیوه کراچی نیوتی اینجا نزگشتی باید دو یا پای روز میمونه باید دو دنیم بالکن میسی تمام خورما خورده بس هم خیلی سینمات کردنی پیشکی گاو میزنی پشکی یاد میتیرم پیشکی یاد نه من خیلی افتم یک کسی میاد کنم میگم که نام خیلی سویت ما سوال میتیم من نام خیلی سویت ناز میبینم یا گنی خیلی خیلی نام خیلی نیافت شما بنویسید در کامنتاریا ما که نیافت باشم و یک بیشتره کجا میوام با من ها میگم آخه کدومش ها باشه با میبینی با کامنتاریا رو میخوان و میگه значит да خیلی بیا بعدی کامنتاری بعدی این ویدیو با ما همین سوالات جواب میتیم پگاده ما دوستان عزیز بنویسن تو جواب بده توش نشم ما یاد بگیرم نه کو خود نمیشه انا کو پگا چیزی کردیم ما سوال میتی سوالات تغییر کن میشه سوال اگر من نیافتم اینو نیافتی من اگر نیافتم چی میشه اگر من یافتم بای میتی چی بای میتی با یه روز پولنی ویدیوس من میکنی اوقات میکنی بوده کار نگاه میکنی اگر من یافتم اگر من نیافتم انا خوب شرط بکن اگر نیافتی کراچی تورتو دستف میکنی اگر نیافتی نه یا شرط کنکریت موندن نکن باید خیلی سوال جواب کنم اینو ما گفتم اینم خیلی آخ تو آمده همین چیزی ما اگه میدونم ما باید فکر کنم نه آدم باید فکر نکرده گردونه یعنی ما شرط من خیلی 3 روز مساج میکنی هر بگه مساج میکنی من نشید چی ده؟ با ما چیز رو نمیگی نه نشیدی خیلی بیاوی هم که مساج میکنی خیلی بیا اگه چی دیگه ولی ما فکر کنم با گرم نزم اصلاوی خما با همه مالش خیلی دوستان عزیز دوستان عزیز طور زکات کردن بگیرید هر روز مدویک زکات کنید این خیلی کسوکاش میمونه شیرینه که ما خورده میشینم نه خیلی پگا بردن با کم ترک ویدیو میکنیم ما هواشم سلفا گرفتگیش نمیدونم که وای اگر تو پگا کم ترک ساز شد و کل دارو گرفتگی میشه در حق همون خواهر جان منم دعاگو باشد که خیر همین خیرش خدا قبول کنه و به همین روز که خیر کده خدا یک فرزندای سالم و صالحه بتیان شه
کی بود نمور؟ نام زیزی. زیزه اگه نامشو نمیدونم بیبی سارا هم داره. خیلی خواهرچه من خیر کده دوستان عزیز در همون خواهرچه همه تون دعا بگوید همین یک آدم دعا گفتن ده این همین 5000 پدپیش خدا شکر روی 5000 پدپیش شد 5000 پدپیش اگر دعا کنید انشالله که یک کس نه یک کس دعاش مستجاب میگرده در قیام خواهرچه یا دعا کنید که خدا فرزنددار فرزندای سلیم صالحه یا تنه دو تا سراز و دو تا دار شوه که همین چند ساله که به فرزند بود زیقی میکرد همی پتای بینیش زیقاش گرفته بود برای با خواهر جان با ما را آخرت کرد نگردی که هوایا گفتن که دعا کنید دوگانی گفته با ما را آخرت کرد نگرده انشالله که همین بگه بعد خفتن پگه سهری بعدی بامداد عبیزت نما در آخی بیمسارا نام دارم در آخی همون خواهرشه یک تا دعای شروع میکنم خیر دوستان عزیز دومولا دعا میکنم اگه خواهی من مولا نیستم نگه خواهی دلم صافه دیلم صافه با دل خودم دیلم صافه برای اولی دوستان عزیز همه تان دعاگو باشه در آخی همون خواهرچه انشالله که دلاتان صاف باش دعاتان مستجاب میگرده همون خواهرچه هم با مراد مقصدش میرسه با مراد مقصدش میرسه خیلی بعد تولد کرد با حقارت کنه هم بگیره بعد دوسته ما خدا یگان امی زنی روی دنیا را به چی نکنه به فرزند نکنه همه فرزندای خودش در دستش بگیره و فرزندای خودش کلان کنه و این نعمت به بهای الهی بهره‌ور شود خیر دوستان عزیز تا ویدیو آینده در پناه خدا باشید حتما بنویسید